paling punten nah syarat kaangkui Jember, paling punten nah syarat kaangkui Jember nomor situng lisanun dzakirun, bisa aja gelesan. Kaula lebih seneng amaknai bisa aja gelesan. Arba'atun minas sa'adah, pak empak kaangkui mencapai kebaikan dunia akhirat. Cungkelaran aja gelesan. Nyon sepora pak. Kaula sering mat oreman kaman. Kaula kata moyan orang beng selok kecompo. Atanya amalan pola nalaku atau karan laki bini. Nikai kecerita ben kaula kana nika kisah nyata ben. Kiai abdina teronyo ona malamalan. Mak pas minta malamalan apa mbiang? Laku atau karan ke? Laki bini tak nemu tepak. Masalah ni kini tetira aja nah. Canten gula nikah mbian ngamalaki ongku engki. Sangkup ngamalaki. Bo sangkup keng mana bibi saja nyak banyak gak gitu ke. Sebab abdina tak biasa return. Waiki. Kakantoh pasamaan. Tak langkong toles aki kat depa bek cernak toles senat abdina tak pati uning ngaji banega tak usah toles pasamaan kakantoh amalan manti tak ning toles ya pon abdina kak ditoreng bang selok pak orang abode giun odi paling le setengah tahun ka semakin pasamaan kantoh laki bini pada tojuk kapi kaula ngocak kaya ngai wasgi apalaki ni ka eki ke beda angin puting beliung beda tu anak yang melarat saya tahu wah kadu angin puting beliung ria. Pak repaan kak dinto angin santak nengi Madinah. Rasulullah pas doa, nika sebagian doa nah, anika beda nengi kitab apa pinter anika. Beda nengi kitab karangna Imam Nawawi. Doa na pada ban kita usah apa lagi. Keng kaula bareng oning ka ajunan cek beda doa nah. Mun pon tak bisa ngangkui Arab, maturah contoh. Kaula sering bareng contoh nika. Mak genteng kaule barengi songkok ben Pak Camat. Oh pamah. Pas beda orang ngata, mak genteng songkok beri Pak Camat. Marina mari asar kaun jengan tanya ki, mak genteng songkok beri Pak Camat. Mari mau rip tanya ki, mak genteng songkok beri Pak Camat. Ani kata usaha kebele tan Pak Camat pasti seneng. Ben tak usah minta boleh, telah sande dengan ini lagi boleh ben Pak Camat. Sapa ni kecukan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith setiti seneng ka Allah mon si kus bagus saya cerita milan je perak laku ceritaan asam urat bon kolesterol polan toncu tak ning pak telkok ngak ya lek tang di 2 bulan lah tak ning tu arah pak je tak kira tiba rezeki ya can Gusti Allah be enton juun jadi mulai odi sampai umur 1 tahun nyaman ngak ria tak tu menika cerita je sehat. Mak perak seminggu tak ning telkok pada bendre cerita na tak kerdo pak kejengon-jengan tak katahlilan ni cerita kagapi katon tak toman diberi sehat sekali bensi paling punten orang ngasok korban ni kakalak dan apa beden nah ya kau lekan ngojaan pak iman kak man orang pelkak putona aing berak cek saking orang pelkak nyari aing muda odik ni pak bila pelkak ke ngai aing si masalak ko ka odi pelka ingat ka es campur arwah kadang saya tak kerengal tok ke jauh na pak orang pelka ni kebutuh na setong aing tau sa tambah gula tau sa tambah pateh tau sa tambah susu tau sa tambah roti cukup setong aing lebih na dari aing napso gini kapan pak orang panikamun itahabang gini ka orang senangis panika orang si abrui perasaan na panika nengi pikiran amunyi sate fakta si beda lapangan beda na tempe ani kesinangi sore cek saking nengi pikiran pasangi tempe nengi beda sate ani ka gempangan nih pak gempangan kalau nyut na panika kalak ben maki sarong ongku merek pak si malarang ada sarong belung meter ada duri paling larang sarong ke paling muda na sarong pada BHS masterpiece iya 3.500.000
Padahal gajah duduk 45.000 berak. Maknyul manganyul ke BHS. Sari gemet 3 juta besen. Padahal ko BHS gajah duduk lobeng atas bebe persis pada maki BHS emok gulung, mun tak gulung celurut. Lobeng atas bebe. Mun beda sia lobeng bebe malo lobeni sarong, kocungnya mana ro. Dia mari les jelas dia. Ongku selava nyon sebora. Kaula sompan ni kesambian. Ni kesarung kau lebih BHS. Masterpiece. Keng wallahi imlagi matwa. Kan kau perlu sompa kau mi embian ngabesa kidin gula ni ka. Mabenta BHS jeda abon ngakui BHS bah iko. Ni ka gula sompa kesambian wallahi imlagi matwa. Ki 3 tahun tadi manto imlagi. Tolos fokus sampai sini. Tak beda yang guyon iman. Arab 3 juta pak. Orang yang kui tenggen geluk. Oh iya cedlah bersih pada bener. Serop. Untuk juga Arab apa boleh. 3 juta. Kita ben sampean yang kui gajah duduk. Selaga ce alir pak. Ada tak kolwa alerok pak bedek kotor ke ada alerok pak. Tak kepikiran. Sampean yang kui BHS pah rokok. Tak takar bunjeng dan seger ke bebe. Katon bedepan apaan asilat pak. Aberian me ngelonyar renom. Keng mon gajah duduk maki keker ben rokok onrong. Tak tuli tolong je. Kager aja. Cet aja seun ro. Ngarep ke ane ka. Kahulu paling selekoh mun nyasani ka. Tak usah takar ke BHS. Wah dong gala. Lamiri. Ongku pak usaha kenteng atas bebe. Mun tak ngangkui pereng, tak ngangkui pipa, bernanangale kanan kacerah. Pita ben atlas idaman. Kenceng sasa, tak kenceng ampar beri soklin genjo peres gerpas tempas kendeng angkui boleh. Dari konjengan langsung ngarek mun atlas idaman nyaman. Keng mun BHS tak kira yang kui ngarek je, tak kira je, taruhan tak kira. Odi menikah. Mungkin itu rokna nafsu ongku kadang takkan tawira pak engkau enje tak laju angkar aja ya si penting kok andi tuku setong bayi tak kau tu le tak laku kau orang kan kelar mele tuku setong kambu lah pah mulia pas tak ki apa boleh lecek bila andi setong nyari boleh jadi ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya abtina pengat amul jaki guru abtina ajunan seteja semulja Kiai Haji Muhammad Ali Fikri Abdul Waris Ilyas seteja para kiai para alim seteja nah saya abtina pengat amul jaki para tokoh masyarakat utamaipun kelebun tisa keporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abtina pengat amul jaki sahibil hajah sanak pereca si abtina juga sangat amal jaki cakan cajam iya salawat kumuna sasarengan abtina sangat amal jaki seteja tanteretan beletang ke para sepo oncengan seteja abtina pengat amal jaki tak mabi kebeter dan kulit tak niat abid sakater nekanipun apa seteti kasokanipun sahibil hajah mantir katerima seteja naga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paling pun tenah beja semangkin kak dinto abtina ngemis pandua dek para ajunan seteja malar mantir arusain mempelai berdua Ahmad Rafil Zainuri sareng Lailatuz Zahrah
nyon sampung doa malar manter eta tia kia cucu beris tor beres dunya akhirat manter-manter de paka rizki sakinah mawaddah warahmah. Para rabu sisami mulja, saya mantan anyar, saya mantan laju. Paling pun tenah syarat kaangkui jember, paling pun tenah syarat kaangkui jember. Nomor situng lisanun dzakirun, bisa aja gelesan. Kaula lebih seneng amaknai bisa aja gelesan. Arba'atun minas sa'adah pak empak kaangkui mencapai kebaikan dunia akhirat. Nomor situng lisanun dzakirun. Orang sebisa aja gelesan. Bahkan caipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Mun beda orang siap aja gelesan nah kaangkui ta'aben ta'aben soroben. Ben siap aja ge kamalokna kaangkui tak keluar ben soroben admanu lahul jannah sengkok sejamin orang jiriah ika beurang sengkok ka swarga lakuna sadumalam. Milana kaula ben ajunan kong langkong ka arus ain cungkelaran aja gelesan nyon sabora pak kaula sering mat oreman kaman kaula kata moyan orang beng selok kacompo atanya amalan pola na laku atau karan laki bini nikah kecerita ben kaula kana nikah kisah nyata ben kiai abdina teronyo na malamalan mak pas minta malamalan apa bang laku atau karan ke laki bini tak nemu tepak masalah ni kini tutira aja nah canten gula nikah bian ngamalaki ongku engki sangkup ngamalaki gue sangkup keng mana bibi saja nyak banyak gak gitu sebab abdina tak biasa return waiki kakantoh pasamaan tak langkong toles aki kat depa bek cernak toles senat abdina tak pati uning ngaji banega tak usah toles pasamaan kakantoh amalan manti tak ning toles ya pun abdina kak ditoreng bang selok pak orang apa degian odi paling le setengah tahun ka semakin pasamaan kantoh laki bini pada tojuk kapi kaula ngocak kaya ngai wasgi apa laki ni kah eki ke nunduk kapi kaula mator pasaber ngak lingong si kedua ngak lingong ani ke tak usah camacan apa tak usah orang mon keng berak terotak atau karena laki bini amalna setong pasaber sampian maki amok ke mo aderi sobu ka mau rip tak ambu sekali keng mon tak ngangkui amalan si hanya masaber pakun atau karan tak ning belang justru orang si atau karan gak ruah benih keng bola nak orang mo ke mo justru pada amok ke mo ro si atau kar pak cek saking pada kelar aja gelesan hakul yakin tak atau karan tak nah milan pongpong ki anyar harusain mantan anyar panegat dan kula mesen ale saya kedua pongpong ki pada anyar kebayaki perjanjian le mon been pekel tuli nying lah dari sengkok engkok mon pekel engkok nying lagi dari ba pongpong ki anyar kong langkong ka mantan si anyar ban ya mon mantan laju ni ka malarat patepan na pon pak malarat patepan kadung kontrak tak iteken mulai diri ada pak mon ki pada ban panekan ni ka makita ada renga doa sakinah mawaddah warahmah pakun sakinah nikah kentelan tak usah soro mun tak rapat giri ben matuan nika pak giri sabab tandenah orang laki benreng bini senyara-nyaran memulan lebur ben sarmo mun kentelan rapat jauh-jauh ale mantan anyar tak kira beda ngarasan keng mun pemain laju nih kita usah soro ageng tibi selake ning ibu nada sebini ning ibun budi tengah rebe lah tak usah tak mikir cinta malolo mikir sape boleh jadi pongpong ki anyar tamasok salak setengah syarat ka angkui bisa abe jember
lisanun dzakirun banyak makna. Nomor setong bisa makna aben lebur put nyeput. Milana beda setong sahabat mator dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Atoran Islam cek banyakan Rasulullah. Kaula terus setong bae. Paharingideun kula setong amalan segenika bisa ikebai sekep ben kaula odi kamateh kaula sesalamet tah. Jawab Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Muni kebai sekep ben setong. Le sana beun ceuk toman pakas sabut nyebut asmana Gusti Allah. Anika andi makna beni pas ajunan ka beureuh ka timur la cunuku tasbih salang pacetok terok jalan. Tak kotuh. Keng salnemu kesempatan nyebut asmana Allah sebut. Ongke ke sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sakoni bismillahirrahmanirrahim. Ngelakonna setong kebagusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nika tandeh cek kaula beuna ajunan ki kani sare ben Allah Pak. Hadis sahih. Dawuh Kanjeng Nabi, innallaha la yarda. Allah pasti ridha, Allah pasti senang. Dek kasetong orang ayakulal aklata fayahmaduhu alaiha. Mun beda orang ngakan sakoni bismillah mare ngakan alhamdulillah. Jiritan doreng ikan isre ben Allah jadi. Sebab mun tak ikan isre ben Allah, kalau pae Pak. Paling ngantos aderek ki. Purung alhamdulillah. Arobani keng ingat ke Allah karena kebiasaan. Maca astaghfirullahalazim ngantos kelap. Esoro adzan ke masjid tak ada nah. Padahal beda emik kah. Keng bili capok puting beliung tak tojok beda nengi kandeng ada na beui tak ning belang. Lakar jet bek ani reng makin nika. Tak tojok parapan ngosot burin sapeh bili capok puting beliung adan. Tak tuli ambu puting beliung akamat nang ilum kandeng. Kaula ben ajunan panika ngireng tandena abe ki ikani sereben Allah tandena abe ikarida iban Allah edilum kau dieun panika lesan panika iparingi locer ben gempang sebut nyebut asman Allah paling puntena bila ngalakonna sakoni bismillahirrahmanirrahim mareh alhamdulillah sampai beda debu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid kong langkong binian buk tikal sambil deer tak apa sambil ngaji beda orang ku laku depak keajunan Gusti Allah sial karena andi konjoron cek benyan Pak anna lihada anika katon beni andin kaula nika pangeran kaula mak pandi konjoron pada ben panika ni kaula ka emma panika jan Gusti Allah saben sakecap sekeluar diri le sana beun jadi beda tulisan jadi beda catatan beun make akliya perpantai dung Allah ngide boleh jadi beda tulisan yal tasiyal sakoni tatandung astagfirullah jadi beda tulisan mila namun yal tasiyal cek keluar ben soromben buk aro beda tulisan mun lagi anda kira binian tatandung sakoni polo mun polo si keluar mun polo sina depor mun sina sarong ini kan sesuatu seremeh temeh katon kakaula ben ajunan sian apa hubungan pira urusan bismillah keng ongku mun tak gerida iban Allah tak bisa sih maca bismillah dan Pak baringi kalau pae mila nakakama bisaos iya jeri kang kuiput nyebut ben Kanjeng Nabi masuk ke jeding beda bismillah nah beda a'udzuna keluar dari jeding beda alhamdulillah nah apa boy adup ke langit beda doa apa nih ngiding monya nak kelap beda doa nah beda angin puting beliung beda doa yang melarat saya tahu wah kadu angin puting beliung ria pak repaan kak dinto angin santak nengi Madinah Rasulullah pas doa nika sebagian doa nah anika beda nengi kitab apa pinter anika beda nengi kitab karangna Imam Nawawi doa na pada ban kita usah apa lagi keng kaula abareng oning ka ajunan cek beda doa nah mun pon tak bisa ngangkui Arab maturah
Allahumma inni, Allahumma inna pada Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursila biha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursila biha. Mun tak kelero boleh ki mun pon kelero seborana. Urusan beda angin puting beliung Rasulullah beda doa. Mun mangken kan saya sering nih gir papas nih puting beliung. Bodoh sing nganggo tahan ngai wae ngak ya. Si rekan buru ki mun polan nah bi saya beng baca. Saya paling tak setuju gula karena kona mun beda angin puting beliung can reng kona lak pala tahun. Pas beda saya batau ki ya. Nah, teman ngiding ke kotek kapan ke sampean. Soro patawe jan ambu jak kui boleh pak. Mun nak kana mik tepak king mun reng tuwal lah. Lah. Kaula mun pon tak besan nika berarti apa nganggep nyon seborah ampun. Kini ke tradisi mungkin tepak lambe king samangken beda cara lebih mapan pon. Beda cara lebih mapan ampun. Setingireng tandena abe ikani sereben Allah lesan nika gempang adzikir. Lesan penika ingat si maca bismillahirrahmanirrahim. Mareh alhamdulillah. Bismillah mareh alhamdulillah. Kong langkong sabuluna sabu. Kaula sering mator pak. Orang mon adua sesabiasa doa nasi mangkat ke atas langit nyari kalabengan masuk libet kamah. Keng mon bedo orang adua sabuluna sabu beni doa si mangkat ke atas malaikat epa kontoron ben Allah nguni idu anak orang sengiding sebelum sabu. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Ni kabede nang idibaan pada oning kapi keng pada tak ngarti na. Bila sabeluna sabu ka kapi malaikat epa kontoron ben Allah. Toron. Sapa bae seje ke sabeluna sabu ni redaksi na kula. Sapa bae seje ke sabeluna sabu. Mon parlo ngiding sabeluna sabu minta apa kaseng kok mun tak kelara beri todu saka orang jira. Mun tak kelara beri kok todu saka orang jira. Pokok ndak je ke sabeluna sabu. Sare malaikat. Sare. Hal min mustaghfirin beda seminta sabora kaseng kok. Sabora. Hal min taib beda se atobat. Tarema. Hal min talibi hajatin beda seminta parloan kaseng kok. Apa boy parlona? Kabala. Sare malaikat, sare. Sare ben malaikat. Sageporan nai sare. 2000 boron geporan na kebun teh mora pas tak ketemu sagale ben reng cek sebelum sagale pak. Taker sare sal TPS ro ben malaikat taker. TPS 2 beda ada. Pocur beda secet biasa ngiding. Kedua, ika boleh ben malaikat. Kak din to Gusti bede geporan nereng kedua pangeran. Kedua bera, engki kedua pangeran. Sageporan engki kedua bera. Kabala. Todus kok mun tak bisa beri apa saya pintarin kamu. Kabala. Saya kedua jero minta apa? Kabala. Kabala ben malaikat. Punten tak minta pan-punapan pangeran. Bera ngiding nginum sabe na bah tedung boleh. Ni bene yang kur. Ngiding sebelum sobu boleh rentar ke sape. Intari sabi naging pangiran na siya kulopay. Pangiran barapan muka labeng. Pak beda tamoy si cid ika senengi bentuan rumah. Pasera pa nikah tamoy si tepak kaadop. Kaula bay mun katamo yan lain na ari Jumat. Kaula marengis ba ana pa bolan tak sampor na mangki kulutan. Abot kelipot. Ni sa mangken nangi compok kaula ampun beda tamoy pa nikah. Apa rengoning libat WA kan abdi nampon apa rengoning hari Jumat Eki abdi na gak dito paleman samangken gak dito kedeki malam bedi abeli pole ka coba kaula mare nikah asar kau coba dinangi bang selok mare dari bang selok kaula langsung ke lentang bere mare dari lentang bere kaula ka Pamekasan mare isa aneka kaula mon paski paleman nah kan kaula sisial pak coba beke sapa ni kecukan Gusti Allah beda sece Allah pa ni keperak mun beda orang senamoy ka Gusti Allah sabuluna sabu minta napa bian sabuluna sabu adu awak mun sabuluna sabu doa na gampang sabuluna sabu na ni kasi malarat mun doa na gampang sabuluna sabu na si malarat di nomor setong lisanun dakirun ngireng
Kaula ben ajunan bekal demang ku laku ya juna Allah mun bisa aja galesan. Ben bekal jemper odik ning itunya panikah mun bisa aja galesan. Nomor 2. Ada tak ada pak-pak aja, ada 2 perak dah. Wa qalbun syakirun. Syarat orang kak angkui bisa titi jemper. Qalbun syakirun syarat orang kak angkui bisa titi jemper. Dedenah asokor. Sekocak sokor tak kotu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Punten. Sekocak sokor panika pak. Berem lagi. Sokor panika kaula ben ajunan mudah kapaparing bagus Allah saya pada pak ke kaula ben ajunan. At-tahadduts bi ni'matillahi syukrun. Abele acarita sekus bagus paparing Allah. Jadi sokor jadi jan Kanjeng Nabi. Contoh kaula sering ngaparing contoh nika. Mak genteng kaula barengi songkok ben Pak Camat. Oh pamah. Pas beda orang kata, mak genteng songkok beri Pak Camat. Marina mari asar kaun jengan tanya ki, mak genteng songkok beri Pak Camat. Mari maurip tanya ki, mak genteng songkok beri Pak Camat. Ani kata usaha kebele tan Pak Camat pasti seneng. Ben tak usah minta boleh, telah sanda dengan ini lagi boleh ben Pak Camat. Sapa ni kecukan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiti seneng ke Allah mon sikus bagus saya cerita. Milan je perak laku ceritaan asam urat ben kolesterol. Polan toncu tak ning Pak telkok ngak ya lek tang di 2 bulan lah tak ning tu. Arah Pak jeng tak kira tiba rezeki ya. Can Gusti Allah enton juun jadi mulai odi sampai umur 1 tahun nyaman ngak ria. Tak tu mana cerita je sehat. Mak perak seminggu tak ning telkok pada bendre cerita na tak kerdo pak kejengun-jengan tak. Katahlilan ni cerita kagapi. Katon tak toman diberi sehat sekali ben sik. Paling punten orang ngasok korban ni kakalak dan apa badan ah ya. Kau lekan ngojaan Pak Iman Kak Man. Orang pelkak putona aing berak. Cek saking orang pelkak nyari aing muda odik ni Pak. Bila pelkak ke ngai aing. Si masalak ko ka odi pelka ingat ka es campur. Arwah kadang saya tak kerengal tok ke jauh na Pak. Orang pelka ni kebutuh na setong. Aing tahu saat tambah gula, tahu saat tambah pateh, tahu saat tambah susu, tahu saat tambah roti. Cukup setong. Aing lebih na dari aing napso gini kawan Pak. Eber gini kah. Mau nanti PC 10 juta tero ke sepeda motor nyari si harganya belum 1.500.000 lebih 2,5 juta dia ganteng nih kah jak nyol manganyol jak genan di PC 10 juta pas tero pada ben andin tetangke si harganya 32.500.000 ani kebeni ke orang Pak jauh nyabis pas sampean keteretan ke abang jadi abang Mandiri, abang BRI, abang Jatim, ben abang Mekar jadi, kakan Mekar jadi. Keluna, tak salah gurutan enten, keng cek kekancam undek parlo na Pak. Guru make benih majadi, pokok genak rat sorat tambian, beri bakun minta apa baik. Keng senga bila kadung abang kenika esto kesambian, silaturrohim aja apa ke ban bulan. Guru cetak biasa pakai silaturrohim guru. 2 bulan tak ada amain, habisin. Bila lengak je kare sebis cabisan nak ke tak langkong ke. Musibah berbura. Beni musibah, tengat. Cendik pesai 10 juta terus kata 2.500. Ikam masih nama cara. Muti kalak napa badan nah. Ani kan semalarang kodung bini ande. Kini ka acap Pak, merek kah? Zoya, guna si malarang, wah cekak nih kantor na kadang ingat koningan. Jadi si malarang, mun labun na kain na tada kodung 6 meter ada, 1,5 meter paling banyak. Si malarang acap pah merek kah? Arina, si. Arwah si malarang, padahal saking aku kodung ngangkui labun cap macan roh. Si biasa kebuntuk orang mate. Ya bisa, iya notop, iya kak orat keng ikut jak tindetin ben kancan lagi. Ini kan urusan bang gempang nih. Keng eber monitor enang tak mare. Laukan cek laku ngocol Arab ah, pamadura be.
Cek saking setong orang andi curang posak ben emas dan gajing Nabi. Wadian min dahab, cek saking setong orang andi curang posak ben emas. Curang beni peteh, curang ais emas. Kita yang kuilekan na setong, kita tak ada lekan lah nyari boleh curang si nomor 2. Tade nafsu ben bisa kenyang pak ada. Wala yamla ajawfahu illa turab. Sebisa mamari ka manus saberak setong. Mateh. Bila mate mbian begitu guna bulu-bulus biki Jakarta lagi bemule pak. Tamen ni bebenakan pereng. Mate. BPJS mate. Umum mate pak. Fitin BPJS ben umum parapan sehat. Bila gentang dengan ICU, pak gentang BPJS ben pak gentang si umum persis pada. Sajen bila ngerok ada fitin BPJS pak. Ben si umum betanya ki pak parapan ipasung selang ventilator. Mbian umum ada tak nyaut lah pak. Ada lah. Orang penikamun itah bengan kan? Orang senangis panikah, orang si abrui perasaan panikah. Nengi pekeran amunyi sate, fakta si bedai lapangan bedena tempe. Ani kesenangis orang. Cek saking nengi pekeran pasangi tempe, nengi bede sate, ani ka gempangan nih pak. Gempangan kalau nyut na panikah. Kalau ben, maki sarong, ongku, merek pak si Malarang. Ada sarong belum meter ada. Dari paling larang sarong ke paling muda sarong. Pada BHS Masterpiece, iya 3.500. Padahal gajah duduk 45.000 beda. Maknyol manganyol ke BHS. Sari gemet 3 juta besen. Padahal ko BHS gajah duduk lobeng atas bebe persis pada. Maki BHS emok gulung, muntai gulung celurut. Lobeng atas bebe. Mon beda si lobeng i bebe malo lobeni sarong, kocungnya mana ro. Dia mari les jelas dia. Ongku sela banyon sebora. Ulah sompan ni kesambian. Ni kesarung kau lebih BHS. Masterpiece. Keng wallahi imlagi matwa. Kan kau perlu sompa kau mi embian ngabisa kidin gula ni ka. Ma benda BHS jadi abon ngakui BHS bah iko. Ni ka gula sompa kesambian wallahi imlagi matwa. Ki 3 tahun tadi manto imlagi. Tolos fokus sampai sini. Tak bete yang guyon iman. Arab 3 juta pak. Orang yang kui tenggen gelu. Oh iya cedlah bersih pada bener serop. Montojo Arab apa boleh. 3 juta. Pita ben sampean yang kui gajah duduk. Selaga ce alir pak. Ada tak kolwa alero pak bedek kotor ada alero pak. Tak kepikiran. Sampean yang kui BHS pak rokok. Tak kerbunjeng dan seger ke bebe. Katon bedu panapan asilat pak. Abrean me ngelonyar renom. Keng mon gajah duduk maki keker ben rokok onrong. Tak tuli tolong ja. Tak ger aja. Cet aja seun do. Ngare pikir aneh kan. Kahulu paling selekoh mun nyasani ka. Tak usah teker ke BHS. Wah dong gala. Lamiri. Ongku pak usaha kenteng atas bobo. Mun tak ngangkui pereng, tak ngangkui pipa, bernanangale kanan kacerah. Pita ben atlas idaman. Kenceng sasa, tak kenceng ampar beri soklin genjo peros gerpas tempas kendeng angkui boleh. Dari konjengan langsung ngarek mun atlas idaman nyaman. Keng mun BHS tak kira yang kui ngarek je, tak kira je, taruhan tak kira. Odi menikah. Mun keng itu rokna nafsu ongku. Kadang tekan tawira pak. Engko enje tak laju angkar aja. Ya si penting ko andi toko setong bayi tak ko tu le tak ala ko kaureng. Ken kelar mele toko setong ka ambu lah pah molia pas. Tak ki apa boleh. Lecek. Bila andi setong nyari boleh jadi ki. Mari ada 2 tak telok mari tak telok pak empak engkau tandi ap ya kok si penting Roma ateras lamar belecek biru mari teras sangu bejedeng kare tak kira burung kan sambian nguti acual kuringan nih kan tuh pak pas kerus kuringan sambian napa pas cokop kapeken ya muka jabang muka nengi
talangu kare. Depak kata langu gerus boleh. Pas burung pikiran, kenyang nafsu, enten muka ikan lianget kare. Terus berkesinambungan pada ben penik. Orang se pas aron cet mon pon tandi itunya pak. Orang se alar cak pikir naruh tak keng karena gara-gara andi modal. Mundi bisa itu seket setiap bisnis apa sih nyaman. Arus si tak mengidaan tedung. Mon sejet tandi bisa tak usah kira pikiran bisnis, agentang tak selep. Apa kia saya pikir? Kedua nomor situng cung kelaran aja gelesan. Si nomor dua cung asokoran odi sabab odi panika malarat bentak malarat tah can aben bi tibi sebon. Para rabu sami mulja sagak dituh pun apa sih bisa aturaki. Menturba barakah ben manfaatah dan kaulah secara pribadi saing kepada kekurangan kacangkolangan nyuk ona saborah sesobung bata sepon. Hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.